مستمعينا اللي اختاروا الفريكونس تاعنا شكرا لكم. مرحبا بكم في الاستماع وين ما كنتوا. ضيفتنا عبر الهاتف كوتش ليليا بسبيس، واخترنا اليوم او اختارت بالاحرى انه نحكيو على الاطفال والسلام. دكتوره اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. عسلامة وعسلامة المستمعين راديو ماد الكل. شكرا ليك. مانيش دكتورة. Justement, donc on a vu que à chaque fois نحكيو في مواضيع صحية وطبية وتوعوية، donc j'ai confondu entre coach ليليا بسبيس والدكتورة اللي كانت حاضرة بحذنا قبيلة شوية ونحكينا على مواضيع donc تهم tout ce qui est dentaire. D'ailleurs مستمعينا ينجموا يرجعوا يشوفوا لي فيديو موجودين على notre page sur Facebook. De toute façon مرحبا بيك صديقة البرنامج وضيفة البرنامج، وحضورك معنا في كل مرة يكون كان إضافة لنا والمستمعين الأفاضل. يعيشك، ميرسي بوكو. والغلطة هذه مفيدة خاطر باش نشوفوا احنا باش نحكيو على السلام اي باش نشوفوا زاده كيفاش الانسيكوريتي تضر الصحة بتاع عندها ان امباكت كبير على الصحة بتاع العبد. دونك c'est une erreur, un lapsus qui est quand même révélateur de l'impact entre l'insécurité et la santé de l'être humain. Donc ça m'a علاقة بين l'insécurité et la santé de l'être humain, j'imagine du premier lieu la santé mentale déjà في أول tout à fait. La santé mentale et la santé physique. خاطر العبد كي يبدا خايف باش تولي تعرفك اللي دي بسيكوسوماتيك الكل يجيو من لي ايموسيون ديزاغريابل اللي العبد يعيشهم من بعد يتكونوا في مرض. العبد معناتها il a de vrais symptômes et c'est une maladie psychosomatique. وانا اليوم حبيت نتكلموا على vraiment la journée internationale de la paix اللي تعدت le 21 سبتمبر واللي خساره ما نتكلمش عليها برشا كيما توا نتكلموا على l'octobre rose. Au mois de novembre il va y avoir la journée internationale du diabète. معناتها نتكلموا على les journées internationales des maladies, mais la journée internationale de la paix on n'en parle pas, alors que les maladies sont provoquées en grande partie à cause de l'insécurité qui existe dans le monde. C'est vrai cette instabilité كما قلت اللي انت موجودة et l'insécurité في حد ذاتها عندها impact كبير علينا. Comment on peut lier les deux, madame Lilia? Alors, le lien existe. Une partie, enfin les maladies psychosomatiques viennent des émotions désagréables, viennent du fait qu'on rumine sans cesse un problème qui m'attaque avec ce qui se passe dans le monde. Et donc ça crée de la tension, ça crée des maladies. Et en plus les enfants. Ils sont aussi affectés. Où les parents ils يتفرجوا في التلفزيون ما يعرفوش exactement ce qui se passe et ils ressentent encore plus de l'insécurité. La journée internationale de la paix, c'est l'une des dernières. Elle n'a été créée qu'en 81 par rapport aux autres journées internationales. C'est aussi récent. وهي أهم حاجة. Au niveau des enfants, les jeux sont de plus en plus agressifs. Donc on les emmène vers l'agressivité, la concurrence. Les parents les mettent dans la concurrence. On les éloigne de la solidarité, on les éloigne de l'entraide et donc on les éloigne de la paix. C'est vrai. Donc اليوم ساعات كما قلت انت قبيله شويه مدام ليليا انه inconsciemment ولا بطريقه عفويه ساعات حتى لي بارون يكون عندهم امباكت يعني دون لو سونس اللي ما احنا ما نحبذوهش برشا. اليوم عطيت ليكزامبل تاع القرايه قبيله شويه زاد توندونس كبيره لي جو فيديو وهكا اديكسيون كبيره ولات عليهم كاريمون، وهما ساعات ثما دي جو كاريمون اغريسيف معناها في الكونتوني نتاعهم. Agressif, c'est à qui tue le plus. Tu renverses quelqu'un en voiture, donc l'enfant devient agressif inconsciemment et il est dans la concurrence. Il n'est plus dans les jeux de société, il n'est plus dans des jeux de coopération, il est individualiste et il est agressif, il veut gagner. Et c'est normal, et il dit la paix est totalement mise de côté.
خاطر لا بي منين تجي من لا كوبيراسيون مع بعضنا اللي نفهم الاخر نعاون الاخر نعملوا مع بعضنا مش باقي اون كونكورونس acharnée. وهذوكم لي جو فيديو سي فري كو توا لي بارون ترافاي وكل بور اتر ترانكيل يحطوا اولادهم قدام تليفون ولا قدام اورديناتور ولا قدام تلفزيون. Et bon, les enfants, ça m'a des modes de jeu aussi. Oui. كل saison, كل عام عنده الموضة بتاعه في الألعاب. والألعاب, ils sont de plus en plus agressifs et c'est dommage. Donc, l'apprentissage de la paix, c'est vrai, on est un petit peu désemparés, on ne sait pas, on n'a aucun pouvoir pour arrêter ce qui se passe dans le monde. أما كان كل شيء تعلموه من الصغر خاطر توا معناتها نزرعوا فيهم les graines de la paix pour que eux aussi puissent être sensibles à cette notion et pouvoir en bas avec leur propre façon de penser trouver des solutions pour la paix dans le monde. Avec le réchauffement climatique, on va aller vers, je pense, vers de plus en plus de guerres, vers de plus en plus de difficultés. كان ما نحضروهمش هما توا على بي ما نحضروهمش هما باش يلقاو خاطر اسمهم les jeux vidéo ne développent pas la créativité de l'enfant. Donc c'est le dessin, c'est le travail en coopération من الصغر انت تعرف تعمل حتى التصوير il développe les talents, la musique, tout ce qui est artistique va développer la créativité de l'enfant. Ou quelle créativité qui fait je peux la mettre au service du groupe. Une certaine, j'ai le talent de dessiner. Il a aussi ce talent, mais il dessine autrement que moi. Qui fait qu'on va mettre en commun nos talents. Il fait de la musique. Qui fait que nous allons plutôt aller dans la coopération. Et c'est ça qui va favoriser la paix. C'est vrai, donc قبيلة ثم trois notions كنت ذكرتهم انت مدام ليليا انه اليوم يكون ثم دي notions nobles موجودين فينا et surtout في الصغار نتاعنا نحكيو على la paix principalement نحكيو على l'entraide نحكيو زاد على la solidarité اللي كنت ذكرتها قبيلة وروح التعاون والتآزر مع بعضنا. دونك هذاك علاش peut-être احنا on peut faire زاد un clin d'œil هكا للي parents باش هما بيدهم يخموا شويه مثلا في les associations يخموا شويه في les clubs زاد حتى au sein de l'école معناها حتى في المدرسه في حد ذاتها كي يكون ثم هكا des clubs معينين رسم موسيقى مسرح وغيره. ولكن نحكيو على les associations البرة نحكيو زاد على les scouts نحكيو على الكشافه نحكيو على المصايف والجولان نحكيو على منظمات اخرى هما بيدهم يخليو la création de ces notions de base اللي يبدا صغير من ان اج يبدا موجودين فيه وفي عقليته ككل. خاطر الصغير quand il est né il n'est pas raciste, il n'est pas xénophobe, il est naturellement sociable. Pensant bien faire, les parents, avec vraiment bonne volonté, ils et c'est dommage. Donc, توا لا reprise مش كيما حاجة اللي أنا ما نعرفهاش بالكل باش نتعلمها من أول جديد تبدأ ممكن أصعب شوية من اللي كنت عندي خاطر احنا مولودين بها هذيك l'amour de l'autre, l'entraide وكل مزروعة فينا. Donc on les développe chez les enfants au lieu de leur dire رد بالك ما تلعبش مع هذاك أو هذاك ما تقعدش معاه وكل. C'est tout plutôt faire le contraire. C'est élargir et faire profiter à l'enfant de beaucoup plus d'expérience. Et c'est lui apprendre aussi la diversité. C'est vrai. Naturellement, l'enfant, il va vers تشوف des reportages sur les enfants. Naturellement, يمشي للواحد اللي قشرته مش كيف ولا يمشي يتفاهم deux enfants qui parlent des langues différentes. Ils arrivent à communiquer à leur manière. هذاك باش تشوف la nature humaine كيفاش معمولة. هذا نخليه وحنا la vraie nature humaine تقعد مزروعة في صغارنا باش يكبروا بها ونزيدوا نعاونوهم pour développer de la créativité et développer
plus de leurs propres expériences et des expériences partagées avec les autres enfants. Absolument. كما قلت انت مدام ليليا بسباس quelques هكا astuces et des réflexes صغار mais réellement l'impact نتاعهم كبير من بعد sur la génération et capital futur santé mentale et autres pour nos enfants. Donc merci infiniment hein. شكرا ليك. C'est toujours un plus الحقيقة c'est toujours un plus انك تكون حاضرة معنا et on prend l'expertise نتاعك في plusieurs sujets de développement personnel. Merci infiniment. Encore une fois. Je voulais juste préciser encore, Absolument. ça va développer l'estime de soi et la confiance en soi de l'enfant. Je le prive d'expérience, ça ne développe pas son estime de soi. Et donc, l'estime de soi et la confiance en soi des enfants et la responsabilité des parents. Donc, Absolument. Merci encore une fois.